Evo, polako da se ide na Istovar. Ima tu nekih 5 km do gore. Da vidimo kakva su ova Holandska ostrva. Inače, malo ostrvo, kažu da ima oko 28.000 stanovnika. Švedski je zvanični jezik, kažu da 95% stanovništva priča samo švedski jezik. Ovdje nema vojske, nijedne, jer to je neki kao autonomna oblast u okviru Finske, ali autonomna oblast. Čak imaju i svoje posebne tablice za auta. Sad, ostrvo kao ostrvo je ono malo, ali ima mnogo malih ostrva, nešto ono katastrofa puno. Ali svakako jako zanimljivo doći ovdje. Kao što znate, prvi put sam tu na Holandskim ostrvima. I sad ja kad sam natovario, ja sam računao to ima do Istovara koliko hoćeš. Kad đavola ima 6 km. 5-6 km manje više. Sad ovako ovamo. Najveći je fazon što se neću posle vraćati ovdje. Kad istovarim idem za Turku, pa gore brodom, pa iz Turkova za Jakovštad, ali idem u drugu luku, imaju ljudi malo ostrvo, imaju 2 luke. Tako da posle imam nekih 30 km posle Istovara da odvezem. Ao, brate mili, ovdje s autom, kako je ovdje usko, gle ovo. Da li može kamion proći uopšte uda? Može, ali na knap. Op. Nema ni saobraćaja, nema gužve, nema ništa. Milina, čovječe, ali bi ovdje bilo fino za živjeti. Baš bi bilo ekstra. Kažu čak tamo na internetu što sam uspio da nađem ovih informacija, kaže da je jako blaga klima, ali da nema neke preterane industrije, da se većinom svodi na ribarstvo, na tu brodarsku industriju. Ima tu dosta i hotela i svega. I turizam igra verovatno najznačajniju ulogu što se tiče svega ovdje. Čoveče, kako lepo ovdje. Šteta što neću moći da se prošetam posle. Idem u tu drugu luku, to je tamo daleko, ona je baš onako izolovana od svega ovoga. Ali dobro. Možda opet nekad bude prilike da dođem ovdje na Holandska ostrva. Bilo bi zanimljivo doći, verovatno kao turista, ali ovdje to svakako mislim da nije za naš džep. Da to može da bude poprilično skupo. Kako su oni već sve to za Novu godinu sredili. Lepo, baš zanimljivo. Kažu da su Holandska ostrva raj za biciklizam, jer nema mnogo uspona, mnogo nizbrdica. Naš, lako je voziti bicikl, a ima kao svega da se vidi. Tako da eto, ko
ima želju da dođe da vozi bicikl ovdje na Holandskim ostrvima, što bi se reklo, dobro došlo. Evo ljudi, istovar je završen, sve je prošlo kako treba i sad idemo dalje. Uspio sam čak i da izađem ovdje usko, ali nekako sam uspio da se provučem. Svaka čast, ovi ljudi ovdje su legende. Znači, ostao sam bukvalno 10 minuta na istovaru. Svaka im čast. Sad polako voda tamo prema Brodu. Napravit ću neke, boga mi, dobre pauze. Baš ću dobre pauze da napravim. Evo, ušao sam u luku ovdje u Langas, kako se već zove, i čekam brod za Turku. Malo sam bio popizdio zato što nigde nema zvanično otkad radi Tallink šta se dešava. Tamo piše da ovo što ne radi danas. Ovdje gdje god još te nema nigdje informacije da ovaj polazak odavde iz Langasa postoji za Turku. Tako da na kraju šef slao nekome mail u Tallinku pa su govorili da će ovi doći, međutim opet su kasnili jedno pola sata. Tako da sad samo da dođe brod da se ukrcam i onda do Turkua i posle gore da odvezem jedno 4 sata da bi sutra mogao da natovarim i da se prebacim do Helsinkija opet, da bi preko sutra išao prvim brodom za Estoniju, jer ovo je ta zadnja tura u ovoj godini, tako da poslije toga idem kući, pa to valja požuriti što pre. Evo, pristiže nam je brod polako, taman na vreme, možda čak i malo ranije nego što bi trebalo, ali dobro, on samo da pokupi nas odavde i tera dalje. Evo ljudi, stao sam, sad je pola 11 uveče po našem vremenu, znači pola 12 po finskom. Ovdje je padao neki sneg danas, ali sad nema ništa, vidim Finci su dobro usolili put, mada ovaj parking ovdje ima nekog leda, nije neka temperatura, temperatura je u plusu, nešto malo u plusu. Ja sam stao ovdje, nadam se da ću ujutro krenuti kako treba. Ovo nije loše, da vidimo. Ovamo je put fantastičan. Evo ovdje kako su oni to očistili posle padavina. Pa dobro, stao sam manje više kako treba. Pa da, ovaj točak je na suvo. Dobro je. Za sutra je ostalo još oko 60 km gore do Jakobštada, do utovara. I to je to. Napolju je 0,7 stepeni. Evo, Finci idu i za divno čudo bacaju so. Ja mislim da je ovo prvi put da ih vidim da idu i da ovako nešto rade. Eto, dešava se i u Finskoj. Obično svake zime kad sam ovdje to bude baš prava katastrofa. Ništa ljudi, to je to, a mi se vidimo u nekom drugom videu.